हेलो भाई साहब, ये क्या बिहार है क्या? हाँ भाई साहब यही बिहार है। अरे भाई साहब, मैंने सुना है इधर बिहार में बहुत ज्यादा चोरी होता है। बहुत चोरी होता है। भाई साहब, इधर पेट्रोल पंप किधर है? गाड़ी में पेट्रोल डालना है। गाड़ी किधर है आपका? साला সত্যি রে, গাড়িটা मतलब নিয়ে পালিয়ে গেল রে। আরে ভাই কি হয়েছে, তুমি বসে বসে কাঁদছো কেন? ভাই আমার সালা গাড়ি 4 টাকা চুরি হয়ে গেছে, বাইরে আমি কি করে যাব? আরে ভাই তুমি টেনশন কেন নিচ্ছ? তোমাকে আমি আমার ভাইকে করে ছেড়ে আসবো। আরে কি ভাই, তুমি আলবাল বলছো? তোমার গাড়িটা কই? কি বলছো? এই তো আমার আমার বাইকটা চুরি হয়ে গেল। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।